Hello guys, good morning, good morning, good morning, good morning. May nahuhulog na itlog sa ipot nila sa ipot. Ito ang ating mga alaga. Alaga natin guys. May itlog na dito. Ayan, may itlog na. Ayan pa oh. Kukunin natin to guys kay sayang. Okay guys. Okay, ito. Yan. Ilagay natin dito. Ayan, ito. Ito guys, oh. Kunin nyo kay sayang. Mahulog. Oh, may ano na, may sanay. May ipot na, oh. Ite. Oh, sa English. Chicken mano. Ito, hugasan natin. Hugasan natin. Hugasan natin guys, hugasan. Hugas. Chicken manure. Okay guys, ayan po. May mga chicken manure. Hugasan natin ito, hugasan. Ito guys, oh. Ayan. Saka may tray tayong plastic. Lalagyan natin. Ayan. Para matuyo yan, para matuyo. Okay. Ayan na. Ayan. Okay. Ayan. Ganyan. Okay. Okay, may ito guys.